जय जगन्नाथ बंधु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्भे उपरे आपणकर बहुत कमेंट रहुची टेलीग्राम माध्यम रे आपण माने मेसेज मध्य करूछंती जे बारंबार आमे वीडियो करूछे किंतु एपर्यंत सर्भे आरंभ हैला नाही ओडिसा रे। आमे जेउ वीडियो पूर्वरु बनैछे से वीडियो सत कि मिछ आमर किछि व्यूअर्स मध्य संदेह करूछंती सेथिपाई ताहारी उपरे आजिर वीडियोटी को बनैबा पाई पड़िला। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बंधु सर्भे उपरे आपण को निश्चित भाव में अपडेट मिल जिवो। देखंतु बंधु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेउची केंद्र सरकार द्वारा परिचालित योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे सर्भे केबे करा जिवो केबे बंद करा जिवो ताहा केंद्र सरकार को उपरे निर्भर करुछि। एबे जेउ प्रधानमंत्री आवास योजना रे सर्भे करा जिवो ताहा आवास प्लस 2024 एप्लिकेशन माध्यम रे करा जिवो। एहा हमें जानिचे सेही सर्भे को करिवा पई केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देबे। देखंतु आपण माने भी क्लियर हेले प्रधानमंत्री आवास योजना हला केंद्र सरकार द्वारा परिचालित योजना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देबे जे आपण को राज्य रे केते गरीब लोक अछंती घर पाइबा पई गरीब लोक अछंती सेमानकर एक सर्भे आपण करंतु एवं ताहार रिपोर्ट केंद्र सरकार को दियंतु जहा कि केंद्र सरकार तरफ राज्य सरकार को निर्देश आसी सारिछि। आमे जदि आम ओडिशा राज्य कथा देखिबा ताले केंद्र सरकार तरफ ओडिशा राज्य को निर्देश आसी सारिछि। ओडिशा सरकार को निर्देश केंद्र सरकार देई सारिछंती जे आपणक राज्य रे आपण सर्भे करंतु बोली। जदि सर्भे आसी सारिछि ताहले सर्भे एपर्यंत आरंभ कोन पई होई नाही। देखंतु बंधु जेतेबेले केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे देले राज्य सरकार समस्त जिला जेमिति कि आमर ओडिसा रे 30 टी जिला रहिछि से 30 टी जिल्लार जिल्लापाल को निर्देश देबे जे आपणक जिल्ला रे सर्भे आरंभ करंतु। तो वर्तमान राज्य सरकार तरफ समस्त जिला को निर्देश मध्य आसी सारिछि। तो जिलापाल माने केउ जिल्ला रे केबे सर्भे आरंभ करिवे ताहा जिल्लापाल उपरे निर्भर करूछि। जदि आमे ओडिशा देखिबा ओडिशा रे वर्तमान सर्भे आरंभ होई सारिछि। आपण माने जदि भाबुछंती जे ओडिशा राज्य रे वर्तमान सर्भे आरंभ होई नाही ताहा भूल सर्भे आरंभ होई सारिछि। जदि आमे पुरी जिला कथा देखिबा पुरी जिल्ला रे वर्तमान सर्भे चलीछि गजपति जिल्ला रे मध्य सर्भे चलीछि। अन्य जो 28 टी जिला रहिला ताहा केबे आरंभ करा जिवो सर्भे ताहा जिलापाल निर्देश देले आपण माने सर्भे करि परिबे। तो सरकार तरफ आमर जो PMAYG साइट रहिला से साइट रे गोटे रिपोर्ट ऑप्शन मध्य दिया जाइछि। आपण माने सेटु चेक करि परिबे जे आपणक जिला भारतर जे कोनोसी राज्यर जे कोनोसी जिल्लार आपण माने देखि परिबे जे सर्भे आपणकर स्टार्ट हैला कि नहीं आपणक जिल्ला रे। तो आपण माने एबे मने रखंतु जे ओडिशा राज्य रे वर्तमान सर्भे आरंभ होई सारिछि। ओडिशा रे हमर जो 30 जिला से 30 जिल्ला रे केवल हमर पुरी आ गजपत जिल्ला रे स्टार्ट होईछि। अन्य जो 28 जिला रहिला ताहा बहुत कम समय मध्य रे हमर आरंभ होई जिवो। सेति पई देखंतु आपण जे चेक करिया पई चाहुछंती देखंतु एटी PMAYG.NIC.in साइट को आसीबे रे आपण माने जानि छथि हमर सेही सेम ऑप्शन आवास प्लस 2000 सर्भे ऊपर क्लिक करि देबे। क्लिक कला परे एठी आ गोटे कथा बंधु देखंतु आमे सर्भे केउ जिल्ला रे स्टार्ट हला ताहा देखिया पूर्व आ गोटे अपडेट बंधु जानि नियंतु जे हमर जो आवास प्लस 2024 एप्लिकेशन रो मध्य गोटे अपडेट वर्जन आसी जाइछि। हमर थिला 2.1.0 आमे पूर्व वीडियो रे कहिथिले जे सर्भे करिया पई आपण 2.1.0 एप्लिकेशन मोबाइल रे इंस्टॉल करंतु किंतु गवर्नमेंट तरफ वर्तमान से ऐप को अपडेट करा जाइछि एवं 2.1.4 एठी वर्जन दिया जाइछि। तो एहा को आपण अपडेट कर दियंतु जदि आपण पुरी जिल्ला किबा गजपति जिल्लार बासिंदा ताहले आपण माने निश्चित भाव में ऐप को अपडेट कर दियंतु। जदि अन्य कोनोसी जिल्लार आपण ताहले ऐप को अपडेट कर रखि थांतु साइट जते बेले आपन जिल्ला रे सर्भे पई ओपन होई जिवो आपण माने सेते बेले सर्भे करि परिबे। एबे देखंतु बंधु एठी आपण 2 नंबर आसीबे आवास प्लस 2024 पावर BI डैशबोर्ड एटे सेला पर लिंक ऊपर क्लिक कर देबे। एठी टिके लेट होउची
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ସାଇଟ୍ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଏଠି ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାଜ ପ୍ଲସ୍ 2024 ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ସର୍ଭେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କନସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ନା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ନେମ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍, କନସେଣ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଠି ସର୍ଭେ ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ସର୍ଭେ ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେ ଆଲାଉ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି ବା ସର୍ଭେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗଜପତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୟେସ୍ ଅଛି ଲେଖା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୟେସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍କୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେ ଆଲାଉ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ବଦଳରେ ୟେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ୟେସ୍ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ସେଇଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଆସିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେବେ ହେବ। ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।